Hello student, welcome to the BM classes. I am Vishnu Mohanan, lecturer in English, Piravati Women's College, Teresinga. Today I am going to teach you the last prose of the plus 2 second year arts, science and commerce development of polio vaccine written by the microbiologist Bonnie A. Maburi Okonek and Linda Morgenstern. This is one of the most serious topic among all the pros of the plus 2 second year art, science and commerce. Before I go to the subject matter or to the test, I want to explain and say something about the importance of the polio disease. Poliomyelitis or polio is an acute viral infectious disease that spread from person to person primarily via the fecal oral route. Polio is a very serious disease which can lead to paralysis or even death. At one time, polio was one of the most dreaded childhood illness of the 20th century. The disease caused severe illness in thousands of children each year before the vaccine was introduced in 1955. This chapter is very important for the not only to the student but also all the viewer and the audience. We are very thankful to the introduction and the widespread use of vaccine. The number of cases has decreased significantly. This small article, the real article, is about the Franklin D. Roosevelt, the 32nd President of the United States, was victim of polio. Now we are going to know about the polio, how the polio disease is very dangerous for everyone. Polio disease is really a dangerous disease which can paralyze or even death. If the people of any region or any state or any country or the continent suffer in this disease before the vaccine was introduced, they may be paralyzed or even death. So that the so that the American microbiologist and the fiction writer Bonnie A. Maybury Okone and the Linda Morgenstern edit this beautiful and very interesting and very scientific the article, the development of polio vaccine, how the polio vaccine was developed step by step. We can learn a lot of things from this chapter. This chapter is not only for the student but also for the everyone. This chapter may be very helpful to the everyone because polio is one of the dangerous disease which can be the patient or the sick person can be aware if the anyone read this article and share to the people. Then I like to congratulate my dear student. This chapter is very important and this chapter is based on the scientific how the polio, how the vaccine is developed, how was the vaccine was developed to cure the polio patient. And we can go to the test of this beautiful
article. Now come to the beautiful article. In 1921, outbreak a poliomyelitis plague America. Outbreak a poliomyelitis. Poliomyelitis କହିଲେ ଆମେ पोलियो माइलिटिस कहले पोलियो भाइरस को बुझा इन द यही घटनाटी 1921 मसीहार घटना यही घटनाटी 1921 मसीहार घटना आउ जो समय यही घटना बा यही डेंजरियस डिजीज आउटब्रेक होता बा आरंभ होता से समय केते जे असुविधा थिला से अंचल रे से अंचल अमेरिका रे ते पोलियो माइलिटिस बा पोलियो भूताणु पोलियो भाइरस केते जे डेंजरस थिला आमे यही 1920 कहले आमे एठरू बुझिबा आवश्यक अछि. That summer was a young politician named Franklin D. Roosevelt or the Delano Roosevelt was vacationing with his family at their Combobella estate. तो यही अमेरिका रे that was the summer से समयटा समर वेकेशन थिला. ए यंग पॉलिटिशियन नेम गोटे यंग पॉलिटिशियन गोटे राजनीतिज्ञ फ्रांकलिन डी रोजवेल्ट was vacationing with his family at the Combobella estate. फ्रांकलिन रोजवेल्ट जड़े फेमस लोक जी कि 32nd प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट 32nd प्रेसिडेंट से होइथिले आउ से बहुत ना कमाइथिले. से समर वेकेशन रे तांकर परिवार सहित से कोम्बोवेला एस्टेट को एंजॉय करिबा पई से खरा छुट्टी कटेबा पई जाइथिले. आफ्टर एन एक्सिबिटिंग डे फाइटिंग ए लोकल फॉरेस्ट फायर टेकिंग ए कोल्ड स्विम फॉर रिलीफ. तो सही समयटा बहुत गरम थिला जेहेतु समर सीजन चली थाए एवं से सही समर सीजन रे थकी पड़ी जाइथिले एवं सेठाकार जो जंगल रे निया जली लागिथिला सेही गरमटा असह्य थिला. तेणु सेही पहाड़िया अंचल रे जो झरणा बहुथिला से गरम रू टिके आराम पाइबा पई जेहेतु से थकी पड़ी जाइथिले गरम रू आराम पाइबा पई फास्ट रिलीफ पाइबा पई से सही जो झरणा पानी बही आसुथिला. एंड देन द लॉन्गिंग इन द वेट स्विम शर्ट एट होम. He went to bed feeling the forest fire taking a cold swim for relief and then longing in the wet swimsuit at home. से सही गरम रो आराम पाइबा पई ठंडा पानी रे से झरणा पानी रे टिके से आराम पाइबा पई गाधी देइथिले. किंतु जेतेबेले से विश्राम नबाकू जाउछंती लॉन्गिंग रेस्ट से जेतेबेले विश्राम नबाकू जाउछंती इन हिज वेट स्विमसेट एट तांको घर को जेतेबेले से फेरी से विश्राम नबाकू चाहुछंती एट दैट टाइम ही फील फीवर. ही वेंट टू बेड फीलिंग एज थो ही हैड कॉन्ट्रैक्टेड ए कोल्ड. से जेतेबेले सोइबाकू जाउछंती तांको घरे तांकू ठंडा अनुभूति लागुथाए तांको देह ठंडा ठंडा परी लागुथाए. इन ए फ्यू डेज रोजवेल्ट फाउंड आउट ही हैड पोलियो. से प्रथमे भाविले जे मु ठंडा पानी रे गाधी थिबारु मते ठंडा ज्वर बोधे हेउछि बोली से भाबुथिले. बट आफ्टर फ्यू डेज रोजवेल्ट फाउंड आउट ही हैड पोलियो. किछि दिन गला परे तांकर जो डायग्नोस्टिक तांकर ब्लड डायग्नोस्टिक कला परे जना पड़िला जे से पोलियो रोग रे आक्रांत थिले. एज इट डिड विथ रोजवेल्ट पोलियो कैन स्ट्राइक क्विकली. से समयटा 1921 मसीहार घटना थिला. से समय कौनसी प्रकार वैक्सीन नथिला. पोलियो रोगरू बंचवा पई कौनसी प्रकार उपाय नथिला. एट दैट टाइम रोजवेल्ट वाज
suffering in a dangerous disease that is called polio. Polio can strike quickly. ସେ ସମୟରେ ପୋଲିଓ ଏତେ ଭୟାନକ ଥିଲା ଯେ ସଡନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍ଟକୁ ଖରାପ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲା, ପାରାଲାଇଜ୍ କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ପାରାଲାଇଜ୍ କରି ମଣିଷର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଥିଲା। The virus enters the body by nose or mouth and travel to the intestine. ସେଇ ପୋଲିଓ ଭାଇରସ୍ ବା ଭୂତାଣୁ ମଣିଷର ଶରୀରକୁ ନାକ ଏବଂ ପାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପଶି ପାରୁଥିଲା and they travel to the intestines where the incubates. ସେ ଆମ ଶରୀରରେ ଭିତରେ ଉଷୁମ ପାଇବା ପାଇଁ ପାକସ୍ଥଳୀର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଆମ ଶରୀରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍ଟକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। A few days later, most patients are either symptomatic or they experience like flu-like symptoms. କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେପରି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସଚ୍ ଏଜ୍ ହେଡ଼େକ୍, ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ପୋଲିଓର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ସଚ୍ ଏଜ୍ ହେଡ଼େକ୍, ନୋସେସ୍, ଭମିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଫିଭର। ସେଇ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହେଡ଼େକ୍ ବା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ନୋସେସ୍ ବା ନାକରୁ ପାଣି ଝରିବା, ଭମିଟିଂ ବା ବାନ୍ତି ହେବା ଆଣ୍ଡ ଫିଭର ବା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେବା ସେଇ ପୋଲିଓ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା। Where they are symptoms or not, people at the stage can pass the disease on to others. ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବୋଲି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଜଣା ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖକୁ ସେଇ ପୋଲିଓ ରୋଗଟା ଡେଇଁବାରେ ସଫଳ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ they can pass the disease on the others to the others. ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପର୍ସନରୁ ଅନ୍ୟ ପର୍ସନକୁ ସେଇ ରୋଗଟା ଡେଇଁ ଯାଉଥିବାଟା ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ କରି ପାରୁନଥିଲେ। ପୋଲିଓ କ୍ୟାନ୍ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଫେସେସ୍। ପୋଲିଓ ରୋଗଟା କିପରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୁଏ ସେଟା ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିଓ କ୍ୟାନ୍ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯିଏ ଆସିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିଓ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ବୋଲି ଏଠି ଦ ଏଡିଟର ମାନେ ସେ ଆମେରିକାନ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫିକ୍ସନ ରାଇଟର ମ୍ୟାବୁରୀ ଓକନେକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଥ୍ରୋ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଥ୍ରୁ ଦ ଏୟାର। ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ରପଲେଟ୍ଟା ଯଦି କୌଣସି ଜାଗା ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରେ ପବନରେ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଥ୍ରୁ ଦ ଏୟାର ଇନ୍ ଫୁଡ୍ ଅର୍ ଇନ୍ ୱାଟର। ସେଇ ଭୟାନକ ଭୂତାଣୁଟା କିପରି ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରେ? ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଥ୍ରୁ ଏୟାର। ସେଇ ଭୟାନକ ଭୂତାଣୁଟା ଏୟାର ମାଧ୍ୟମରେ, ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏୟାର ବା ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫୁଡ୍ ବା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣକ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପାଖକୁ ଡେଇଁ ପାରିଥାଏ। The virus next enter to the bloodstream. The virus next enter to the bloodstream. ସେଇ ଭାଇରସଟି ତାପରେ ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ରକ୍ତ କଣିକା ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ ଅନେକ ପାର୍ଟକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣୁଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାଟା ସେତେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ। କାରଣ ଏହି ଘଟଣା 1921ର ଘଟଣା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସେଇ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଇ ରକ୍ତନଳୀକୁ ପଶିଯାଇ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍ଟକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। The patient makes antibodies against it. ତ ପେସେଣ୍ଟ ବା ରୋଗୀ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ଥାଏ
ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ରୋଗ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ପରିମାଣ କମ୍ ରୁହେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗଟା ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ହୁଏତ ପାରାଲାଇଜ୍ କରିଦିଏ, नहीं तो जीवन भी ନେଇଯାଏ ବୋଲି ଏଠି ଆମେ एडिटर आमको कहते। इन मोस्ट केसेस दिस स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द वायरस। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज इज एक्वायर्ड। 10% of infected people develop symptoms and 1% develop the paralyzed form of polio। तो एठी सबुठु इम्पोर्टान्ट कथा कहिसंती इन मोस्ट केसेस किछि इम्पोर्टान्ट केसेस द दिस स्टॉप द प्रोग्रेशन माने अधिक बढ़िबाटा किछि लोकमानक पाखरे बहुत कम देखा जाए आउ किछि लोकमानक पाखरे बहुत देखा जाए। एही भाइरस रो एपरि एक परिणाम होए जे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग प्रतिशोध व्यवस्था देबाको पड़ी थाए अगेंस्ट द डिजीज इज एक्वायर। से आहरण करबा पई ताको लाइफ लॉन्ग किछि व्यक्ति मानकु तार चिकित्सा करबाको पड़े एवं 10% इन्फेक्टेड पीपुल डेवलप सिम्पटम्स। 10% पीपुल मानक पाखरे 10% लोक मानक पाख लोक मान तांकर अनेक गुड़े सिम्पटम्सटा डेवलप हुए एंड 1% डेवलप द पैरालाइज फॉर्म ऑफ पोलियो। आउ किछि व्यक्ति 1% ओनली द 1% डेवलप द पैरालाइज फॉर्म ऑफ पोलियो। किछि 1% व्यक्ति को पैरालाइज कर दिए जे माने केबे हेले चाली बुली पारंती नाही। Now come to the next paragraph। Roosevelt was one of the unlucky ones। The Roosevelt was one of the unlucky ones। Unlucky ones कहिले एठी हतभाग्य। Roosevelt was one unlucky ones माने से जणे हतभाग्य थिली। His legs was left permanently paralyzed। तांकर गोटिए गोड़ परमानेंटली पैरालाइज हो जाइथिला। In cases such as his virus reached the brain and spinal cord where it multiple and destroy the nerve tissue। तो यही व्यक्ति को रोजवेल्ट को तांकर मुंडरे इन केस सच द भाइरस रीच द ब्रेन तांकर ब्रेन मध्य को पशि जाई स्पिनाल कॉर्ड बा स्पिनाल कॉर्ड कहले फाइनाल कॉर्ड बा मल्टीपुल बहुगुणिक अनेक गुड़े सेल को से मल्टीपुल डैमेज कर दिए एंड डिस्ट्रॉय द नर्व टिश्यू। से ब्रेन भितर जो अनेक गुड़े सेल अच्छी टिश्यू अच्छी ताहाको डिस्ट्रॉय कर दिए देइथिला। एट दिस पॉइंट द डिजीज बिकम स्पाइनल और बल्बर। स्पाइनल और बल्बर माने से यही ठारो आम जानी पारुछु जे विभिन्न प्रकार पोलियो जो हुए एटा होची से विभिन्न प्रकार पोलियो बल्बर स्पाइनल और बल्बर डिपेंडिंग ऑन व्हिच नर्व आर एफेक्टेड। एटा को नर्व एफेक्टेड होईची से ऊपर डिपेंड करे। तार दुई प्रकार विभाग करा जाईची गोटे हला स्पाइनल आ गोटे हला बल्बर। बोथ फॉर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय मसल स्पेन। दुईटा फॉर्म टी कैरेक्टराइज्ड बाय मसल स्पेन। मसल स्पेन कहले मांसपेशीर जंत्रणा दुईटा को ही चिन्हा पड़े बा चिन्हिबा को हुए बोली कहिचंती। स्टीफ नेक एंड बैक। स्टीफ नेक स्टीफ कहले कर्कश हार्ड जोटा कि कह जे स्टीफ नेक कहले जो आमर गला बा बेक एंड द बैक माने आमर पछपट एंड द पॉसिबल पैरालाइज। ये सब को पैरालाइज करिवार अनेक गुड़े संभावना थाए। द स्पेनल फॉर्म एफेक्टेड द लिम्स। बर्बल फॉर्म को पार्ट को एफेक्ट करे मसल पेन को एफेक्ट करे स्टील को एफेक्ट करे स्टीफ नेक को आमर जो गला अच्छी ताहाको एफेक्ट करे बैक को एफेक्ट करे एवं पॉसिबल पैरालाइज करे। द स्पेनल फॉर्म एफेक्टेड द लिम्स। स्पिनल फॉर्म लिम्स बा आंगुठी गुड़ी को एफेक्टेड कर दे। लिम्स माने आंगुठी गुड़ी को एफेक्टेड कर दिए। द बल्बर फॉर्म एफेक्टेड द लंग्स। लंग्स बा फुसफुस को एफेक्टेड कर दिए।
सो द पेसेंट कैन नॉट ब्रीथ। तेणु फुसफुस को जदि एफेक्टेड करदेले व्यक्ति निश्वास प्रश्वास नहीं पारे नहीं, ताहा फल से मरिबा संभावना थाए। आफ्टर ए सिवियर अटैक ऑफ पोलियो इन द पैरालाइटिक फॉर्म, जदि आफ्टर ए माने किछ परे सिवियर पोलियो अटैक परे there is no treatment for the disease itself. All the symptoms such as muscular paralysis can be helped with physical therapy. How much a person will recover varies from individual to individual. ଏହି ସିଭିୟର ପୋଲିଓ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ତାହା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଡିଜିଜ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ। ସେହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବାଟା ସେତେ ସହଜ ହେଇନଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ମସ୍କୁଲାର ପାରାଲାଇଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ହେଲ୍ପ ୱିଥ୍ ଫିଜିକାଲ ଥେରାପି। ଯାହାକୁ ମସ୍କୁଲାର ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଫିଜିକାଲ ଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏତ ଠିକ୍ କରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହାଉ ମଚ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ରିକଭର ଭ୍ୟାରାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଯେ ସେ ରିକଭର ହୋଇପାରିବ ବା ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ସମାନ ନଥାଏ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର କମ୍ ଫିଜିକାଲ ଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ, କମ୍ ମେଡ଼ିସିନରେ, କମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ହୁଏତ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ହେଲେ ରିକଭର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରିଏଲି ଦ ପୋଲିଓ ଇଜ୍ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍। ଇଫ୍ anyone infected that he may be suffer in paralysis or dead. Really, the Franklin Roosevelt, one of the most famous person in that country, showed that the famous person was suffering in the polio disease, so that at that time there was no treatment, but the process is under progress. My dear student, आज पाई आमे फर्स्ट यूनिट डिस्कशन कंप्लीट करिछु। आज पाई एतिकी पढ़िबा। इफ यू लाइक माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। एही वीडियो पार्ट 2 देखिबा पाई, ए डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन रो यूनिट 2 रो डिस्कशन देखिबा पाई, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखिबा पाई मो चैनल बीएम क्लास को लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट करी मते उत्साहित करंतु। सपोर्ट करबा पाई मो फोन पे, गूगल पे रे किछि साहाय्य देई पारंती एवं पाखरे थिबा मो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई देई ऑल सिलेक्ट करी मोर सब वीडियो देखंतु। मो चैनल को लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट करी उत्साहित करंतु।